سلام سلام بابا خيدون. سلام سلام. كمال لهم برهات هوات. ما كان جمر تسلي لنا. صبو زابير خبر الرأي نسأل بلو. الدفس زخنك زابير ربنا الجخاء فقاتك خوينو الزنب برهات دكين هواتين بقالك الزرارب أدلنا غير كيو نسخد ما أملاخ كم تزفقد كيو غير كتزاربنا أبكر مي خلنا أمو بسم يسوس كريستوس بارخن وأملاخ مسئنا لنا قالك دلينا كم فقدك خاو أملاخي قالك أب هيوتنا كسرح مأنتي كنبارخ مأنتي كنقلقلك خلنا خبح حلونا خنقبرو مأنتس وقز أبهر أملاخ نسخم سانخون ممرشكا كربانخون بغال حقها مرحنا بغال حقها تزاربنا نسخم برد من سقان كزاربنا ونيتحدك وأملاخي عين باريخا خا أب أقري مسكال ودخا يسوس كرسوس حب أني قالكا هياوي قالكا خسلت قالكا خحيل بقال كان بمنفس كان كأخن بارغسي وقز أبهر ما ملش كام سنة هون بسم قدوس ودخا يسوس كريستوس كل خبرك أنا أخي إخوان آمين. الرأي كمل لكم كلكم وقز أبهر أملاخ سنايو بغلو ببرخة صقوخ مرحنا خا نزلوا متوحيبنا زلو كم فقدوا خن مهارينا مالتي أرسنا قدسنا خوينو قدسنا بملأت منفس قدوس قدسنا بملأت منفس قدوس قدسنا فصامي ايو ملأت منفس قدوس كا مسرح ايو بمنفس قدوس مستملأ سب قدوس يخون نزيو خا قدسنا تبعي لزلو امبار بقبؤن من دحر دا أسمعن لكم كنكم كلكم كاب قبر هواريات معرف كلتة كاب حاد خصع 4 زلو تقصتات كنا نببينا قبر هواريات كالاي معرف كاب حاد خصع 4 بسم قويتا يسوس أما بالحمسة معلتي دما كلاتهم حابيروم بحنسا نبرو بدنقت كآ كم برتعه ببلانفاس كاب سمايد هاي مزعي نتابعا تقميتهم زلوها بيتون نبزلا ملأ التمقاقل لسان حوز مسل دما ثرأيهم أبلعلي نفسه وكفهم كآ تقمته كلهم دما منفس قدوس ملأهم منفس قدوس كزاربو كم زحابو مون بخلق قنقواتات كزاربو جمرو إيزو بالتصحف قبر هواريات كرأي معرف كاب حدا كسا 4 يغنب بساني هاي أما عالتي بعل 5 هوارياتن أتم مسأم زنبرو دك مزامرتن برخات أملاخ يفسيسوهم أبتال عليت دربي تأكيبهم كلو قويتا منفس قدس نباتاتهم يوردو بعل 5 يلو الله أما بال5 معلتي ده نلو مزح ካልእ ቋንቋታት ክዛረቡ ሂብዎም ክንብል እንከለና ወንጌል ሓቂ መስበኺ ሂብዎም ቃል ህይወት መስምዒ ሂብዎም ዝድሕና ነፍሳት ንኽርድኦም ምእንቲ መረድኢ ሂብዎም ብውህበት ቋንቋ ግብርታቱ ገለጸ ብዝድሕና ነፍሳት ማሕበሩ መልዐ ዓብዪ ግብሪ ኣምላኽ ንሰብ ተጋህደ ፍርሃት ኣምላኽ
ኣብ ኣሕዛብ ወረደ እዚ እቲ ናይ ቋንቋ መስርሕ ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ እዚ ሕጂ ኣብዚ ግዜና ዝለማመድ ዘሎ ቋንቋ ጥንቀቐሉን ከነስተብለሉን ይግባአና እዩ እቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ኣሰራርሓ ግን ሓቀኛ ወንጌል ናብቶም ህዝቢ በፂሑስ ክድሕኑ ምእንቲ ብቋንቋኦም ጌርካ ተስምዖ ሂወት ክረኽቡ ምእንቲ በቲ ላሃጃናቶም ጌርካ ተመሓላልፍ ኣሎ ግብርታት ኣምላኽ እንታይ እዩ ግብሪ እግዚኣብሔር ከመይ ይመስል ክፈልጡ ስለ ዘለዎም ተረድኦም ብቋንቋኦም ማሕበር ክምስርቱ ናይ ኣምላኽ ክኾኑ እቲ ዓብዪ ግብሪ ኣምላኽ ተውርየሎም ተመስክረሎም ተመሓላልፈሎም እቲ ፍርሃት እግዚኣብሔር ዝበሃል ኣብቶም ኣህዛብ ከዓ ምእንቲ ክሰርሕ ፍርሃት እግዚኣብሔር ኣብቶም ኣህዛብ ትምህር መጀመርታ ጥበብ እሳ ስለ ዝኾነት ኣብቶም ሓጢአተኛታት ስምባድ ወደቐ ኩሉ ሰብ ብግብሪ ኣምላኽ ተደነቐ እቶም ሓጢአተኛታት ስምባድ ዝወድቆም ደሎ እንታይ እዩ ሓጢአት እንድሕር ደኣ ጌርና ፍርዲ ኣለና ኢሎም ስለ ዝሓስቡ እዩ ካብ ሓጢአቶም ክናገፉ ካብ ፍርዲ ኣምላኽ ከምልጡ ምእንቲ ናብ ኣምላኽ ክምለሱ እቲ ዓብዪ ግብሪ ኣምላኽ ይንገሮም እቲ ብስራት ይንገሮም በዚ መንገዲ እዚ ከዓ ናብ ኣምላኽ ክምለሱ ዕድል ኣለዎ ዓመፅ ዝመልኦ ኣካይዳ ኣኽተመ ሕልንኦም ብፅሬት ልቢ ተዛዘመ እቲ ዓመፅ ዝመልኦ ሕቡ ኣብ ልቢ ዝፀንሐ በብዓይነቱ ሓጢአት ብቅድስና ተገሊፉ ይወፅእ ኣብ ክንድኡ ከዓ እቲ ቅዱስ መንፈስ እቲ ፀጋ ኣምላኽ እቲ በረኸት ኣምላኽ ይመልእ ዓመፅ ዝመልኦ ካይዳ ኣኽተመ ሕልንኦም ብፅሬት ልቢ ተዛዘመ ልቢ ምስ ፀረየት ብዛዕባ ልቢ ተዛሪብሉ ሓደ ነቢ ልቢ ሰብ ክንደይ ሕሱም ኣዝዩ ጎራሕ ምዃኑ ነዚ ብምልኡ ግሕጥ ኣቢሉ ምስ ኣልገሰ ኣብ ክንድኡ ከዓ ቅድስና ኣብኡ ይነግስ ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ይኸውን ዝኣትወሉን ዝወፃሉን መንገዲ ብመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ይኸውን ክብርን ኣምላኽ ኾን ዝብልዎ ጠፍኦም እዚ ኩሉ ዝምስኮነ ክሰምዕዎም ከለዉ እቶም ህዝቢ ዝብልዎ ጠፍኦም በብቋንቋኦም እዮም ዛረብዎም ዘለዉ በቢ ዝተወለድሉ ቋንቋ እዮም ዝነግርዎም ዘለዉ ዝሰብክሎም ዘለዉ ዝምህርዎም ዘለዉ ዝብልዎ ጠፍኦም ኣነ ብቋንቋ ይሰምዖም ኣለኹ እስኻኸ ኣነ ኸ ብቋንቋ ይሰምዖም ኣለኹ ኮይኑ ኩሎም ቶም ኣብኡ ዝነበሩ ብምሉኦም ልዕሊ 15 ቋንቋታት ዝዛረቡ በብቋንቋኦም ሰሚዖሞም ብዛዕባ እቲ ዓብዪ ግብሪ ኣምላኽ ከዓ እዮም ሰሚዖም ንምድሓኖ ክንደይ ነፍሳት ድሒነን እንተደኣ ኢልኩም ትትፈልጥዎ እየ ዝደግመልኩም ዘለኹ 3,000 ነፍሳት ኣብዚ ዘለና ግን ምናልባት 20 ካብኡ ከዓ ንዛይድ ንኸውን እሶም ግን 3,000 ነፍሳት ድሒኖም ካብ ክንደይ ነፍሳት ከምኡ ድሒነን ክንደይ ነይሮም ማለት እዩ ዝብልዎ ጠፍኦም ዓብዪ ግብሪ ኣምላኽ ተነጊሩ ብኸመይ ዕዳ እዩ ተነጊሩ ብቅዱስ መንፈስ ተነጊሩ ብዝተቐደሱ ሰባት ተነጊሩ ብዝተለወጡ ሰባት ተነጊሩ ባህሮም ብዝቐየሩ ሰባት ተነጊሩ ባህረይ ትብል የለክ ዶ ሕብእ ዘበልክዮ መንፈስ ቅዱስ ግን ባህርኸ ክልውጠከ ደሊ ኣሎ ዶ ናይ ወዲ ተባዕታይ ትምካሕቲ ባህሪ ዝዓብለለካ ነቲ ትምካሕቲ ናይ ወዲ ተባዕታይ ከኣልየልካ ብለካ ኣሎ ንዕኡ ኣልዩስ መንፈስ ቅዱስ ክበካ ክብርና ኣምላኽ ዘመኽኒዎ ሰኣኑ
صحف قيقوم دبل زمخني وسأنو تقريمو من ديو تدنيقو من ديو زم سبات انتايهم كوينو تزوريو زلوس سبكو زلوس تي زبلو زلوس أبو لبخا موياتو نزا أبو لبخا زنبر حماق ود حماق أفسس صبلو أب كندوس تقللت زلو هيوات زب يأتوكا زمخني وسأنو هاتمال بمخنيات لح تبل زنبرت ጠባሪት ልቦ ተመኽንዮ ሲእና ገሎም ተጠቢሓ እንደ ተናብኣ ዝነበራ ግዕዘይ ምዕዘይ ፈሲሰን እንደ ዘመኽንዮ ወሰኣን ኣየ ወቓል ኣምላኽ ክፈስስ ከሎ ንእዝንኻ ከም ዝሰምዕ ዝገብር ንዓይንኻ ከም ዝርኢ ዝገብር ንኹልንትናኻ ከዓ ዝቆፃፀር ንውሽጥኻ ከዓ ዝመልእ ንኸባቢኻ ከዓ ክብረና ኣምላኽ ይኹን ሓፁሩ ገይሩ ዝሓፅር ወዚ ኣምላኽ እዚ ከመይ ክድነቕ ዘይግብኦ እንደገና ብምግራም ተመልኡ ይሉ ብምግራም ተመልኡ ምክንያት ሰሚዖሞ ይፈልጦን እዮም ኣህዛብ እዮም ኣምላኽ ኣይፈልጡ ወዲ ኣምላኽ ኣይፈልጡ ዝብልዎ ጠፍኦም ዘመኽንይዎ ሰኣኑ ብምግራም ተመልኡ ኣሜን ንቓሉ ምስ ረኸብናዮ እቲ መንፈስ ኣምላኽ ዘለዎ ቃሉ ምስ ረኸብናዮ ከመይ ይገብሮ ኸውን ነዚ ልብና ከመይ ይስምዓኩም ኸውን እስያትና ብምግራም ተመልኡ እዚ ኣምላኽ እስራኤል ከመይ ዝበለ እዩ እዚ ጎይታ የሱስ ከመይ ዝበለ እዩ እዚ ንምልእቲ ዓለም ብደሙ ዘድሓነ ጎይታስ ከመይ ዝመሰለ እዩ ብምግራም እዮም ተመሊኦም ስበኸሎም ንገሮም ስለ ዘሎ ተሓቂ ቃል ሃዋርያት ኣዕረፉ ነግሮም እዮም ዘለዉ ብፍላይ ጴጥሮስ ሰብኽ ይምህር ብምግራም መልኡ ኣብቲ ዘለኹሞ ዓዲ ካብቶም ፀዓዱ ብፅፉፍ ትግርኛ ገይሩ ወንጌል እንተሰብከልኩም ከመይ ምተሰማዓኩም ካበይ ምፅዎ መን ምሂርዎ መዓዝ ተማሂርዎ ትግርኛ ኣይፈልጥን እየ ዝብለና ነይሩ ካበይ ዳ ምፅዎ ሕጂ ዝገርም እሞ ከዓ ፃዕዳ ነቲ ትግርኛ ከቢድ ቋንቋናን ለሃጃናንሲ ኣቀላጢፉ ፅቡቅ ገይሩ ክሰብከን ክምህሮን ክሰምዖ ከለና እሱ ከዓ መልሱ ምግራም ፈጥረልና በቲ ዓብዪ ግብሪ ኣምላኽ ተደነቑ እቲ ቀንዲ ንሱ እቲ መልእኽቲ ዓብዪ ግብሪ ኣምላኽ ሂወት ዝልውጥ ኣካይዳ ዝልውጥ ኣነባባር ዝልውጥ ኣረኣያ ዝልውጥ ኣሰማምዓ ዝልውጥ ኣተሓሳስባ ዝልውጥ ድሌት ናይ ልብና ዝልውጥ ለውጢ ፍሉይ እዩ ጎይታ ስለዚ ነዚ ጎይታ እዚ ኣዚና ከነምልኾ ይግባአና እዩ ዓብዪ ግብሪ ኣምላኽ የሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማይ ወሪዱ ዓብ ግብሪ ኣምላኽ የሱስ ክርስቶስ ኣብ መብልዕ ማል ተወሊዱ ዓብ ግብሪ ኣምላኽ የሱስ ክርስቶስ ንምድሓና እዩ ካብ ሰማይ ወሪዱ ዝፋኑ ገዲፉ ዓብ ግብሪ ኣምላኽ የሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ደሙ ኣፍሲሱ ዓለም እንትኽድሕን ዓብዪ ግብሪ ኣምላኽ እንዴልካ መክወዳእ እንዴልካ መክወዳእ ዓብዪ ግብሪ ኣምላኽ ንዓይን ንኣኹምን ዝልውጥ ዓብ ግብሪ ኣምላኽ ውሽጠይን ውሽጥኹምን ዝልውጥ ዓብ ግብሪ ኣምላኽ ቅድስና ብምልኣት መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝረከብ ተዳልያ ደላ ኣለብኹም እምበኣር ንሎሚ ብዝኸኣኽለና እሞ ፅባሕ ከመይ ኢልና ኢና ንቅድስ ትብል ኣርእስቲ ክንሕዚና እግዚኣብሔር ንኩልኩም መባረኽ ኣብ መወዳእታ ግን እሽቶ መዝሙር ኣላትኒ አለኝ ቀጠሮ ኢየሱስ ከሚባል እንግዳ እስቴ ልነሳ
تلسنا علوني كسرى نسيس فتاوي دقمسي كتنسى كستنابر بيتي علوني كسرى نسيس فتاوي دقمسي كتنسى كستنابر بيتي علوني كسرى مسيح فتاوي دقمسي كتنسى كستنابر بيتي علني كترو ኢየሱስ ከሚባል እንግዳ እስቲ ልነሳ ቤቴን ላሰናዳ ንጸሊ በሉ ሕዋት ቅዱስ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣቦና ሕጂ ከዓ ደጊምና ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንበካ ኣሎና ወኣምላኽ ከምቲ ንሃዋርያት ዝገበርካሎም ሰማያዊ ርእዲ ሃይሰዲድካ እዝኖም ክሰምዕ ዝተመቓቐለ ልሳን ሓዊ ልኢኽካ ኣዒንቶም ክርኢ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ከባቢኦም ምእንቲ ከይሰርቆም ብቐፅሪ ህላውነትካ ክትሓፅር ኣካላቶም ከዓ ስጋውየ ኢሎም ምእንቲ ከይሓስቡ ኣብ ልዕሊ ኣካላቶም ዝቕመጥ ዝተመቓቐለ ልሳን ሓዊ ከም ዝሃብካዮም ውሽጦም ኣይተለወጥኩን ከይብሉ ድማ ኣምላኸ መንፈስ ቅዱስ ካልኢኽካ ንውሽጢ ልቦም ከም ዝመላእኻዮ ንኣና እውን ንፅበየካ ኣሎና ብመንፈስካ ተራኸበና ብመንፈስ ቅዱስካ በፅሐና ብመንፈስ ቅዱስካ መልአና ኣብዛ ለይቲ እዚኣ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ እስኻ ተዛረበና ንስኻ ንውሽጥና ደርኮ ሰባት ክሕይሉና ሰባት ክውጥጡና ሰባት ክደፍኡና ኣይትሕደጎም ኢየሱስ ጎይታ ብመንፈስካ ጌርካ ንዓይንና ኣሕዋተይ ንስኻ ተዛረበና እዛ ንእስነትና ሓደ እኳ ከይንዕቓ እዛ ንእስነትና ሓደ እኳ ከይፃወተላ ስው ኣምላኽ ብቓልካን ብመንፈስካ ንስኻ ብፅሓና ኩሉም ብኩሎም ኩነና ኣብ ኩሉ ነፍስና ኣብ ኩሉ ህይወትና ኣብ ኩሉ እንትናና ቃልካን መንፈስካን ጥራይ ይግዛእ ቃልካ ዝመልአ ቃልካ እዩ ዝዛረብ ቃልካ ዝመልአ ቃልካ እዩ ዝምስክር እሞ መልኣት ቃልካን መንፈስካን ኣብዛ ሸዓት እዚኣ ስኻምሳና ወኣምላኸ ብበረኸትካን ብፀጋኻን ክትህሉ ብህላውነትካ ወኣምላኸ ሓይልኻ ክትዕጥቐና ንልምነካ ኣለና መልኣና ካብ መንፈስካ መቐለና ባህርና ባህርኻ ምእንቲ ክኸውን እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ተማቐልቲ ኣምላኻዊ ባህሪ ክትኮኑ ዝበልካና ሕጂ ብዛ ሰዓት እዚ ኣብ ሂወትና ክፍፀም ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሂወትና ንዕድመካ ኣለና ሰዓትናን ግዜናን ሂወትና ንስኻ ተረከቦ ኣብዚ መዓልቲ እዚ ምሳና ወዓል ካብ ኩሉ ክፍውን ሓልወና ብስም ቅዱስ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣዚዙ ይባርኽኩም